गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। बर्तमान पे आम जाऊँ बुलवा आज गोटे न्यू जगह आसतु देखिए मो सह। देखो वर्षा पाग बहुत जोर से वर्षा हो। हेलो फ्रेंड्स बर्तमान वर्षा पेट्रोल पंप केते जोरे वर्षा हो जानु कौन डिसीजन जीवु ना जीवुनी ठिया पेट्रोल पंप वर्षा प्रबल प्रचुर मात्रा छाड़गला बर्तमान आम रेस्ट नौ रास्त एटा कौटा जे कौन जगह मुझे जानी आम ठीक से नुआ आसु ना तो जाकि रणपुर प्रॉपर्ली से पहुँचले तो जाकि जानू रणपुर पहुँचलु बोलिका पछपड़ू आसुँच बोधे देखा रणपुर जगन्नाथ मंदिर मार्केट मार्केट क्रॉस करके आउर केते बाटा ना भाई 20 किलोमीटर आसी आम पहुँची जाइए कोटागड़ पार्क देखु देखु फाइनाली आम पहुँची गलु बहुत खुशी केते वर्षा खरा सब आज केते सही सही आसवा तो जाक फाइनाली आम टिकेट काटिदेले जीवु भितर को जी सब आसवे देखते ना जी सब आसे गोटे माने आगुआ टे कहदे माने 5 ରୁ 12 वर्ष 20 टंका आउ कौन 12 वर्ष रु अधिक हेले से देवे 30 आम भी से आम एंट्री हो गला एपटू बेसी खरा हो जाऊे बुली बुली घिरी घिरी आमर टे भल भल प्लेस भी देखिए आम जाऊँ देखिए आम सह रुहत एंजॉय वाले आज अलग प्रकार संडे पूरा कौन करूँ मन मन भूली जाऊँ मूड पूरा हैप्पी प्लेस देखिकी पूरा माने मो कौन कह जानी सब देखा जाऊँगी हे फ्रेंड्स एबे देखो हम भितर भी फाइनली बसी गलु तो बहुत बुलाबुली चलती सारा प्लेस अच्छी खाली बुलबू एबे भी तथापि हम फोटो उठाइबे सब बर्तमान में स्टार्ट हैला और म्यूजिक भी दिया है एंजॉय करियो फुल एंटरटेनमेंट समस्त आसीबो फोटो आसतु देखंतु एंजॉय भी करिवे भल लागुची प्लेसटा बुलिबा पई भल प्लेसटा आम पई भल रील करबे फोटो आम पई बहुत भल कोटोडा पार्क इज द बेस्ट प्लेस हमर तो एंट्री हैला आउरी अछि हम बुलाबुली कोनी आसन देखिबे रनपुर से भितर बहुत बढ़िया प्लेस अच्छी देखु प्लेसटा हाँ एटा ऊपर को जावाक रास्ता देख रहे भल आस फुल एंटरटेनमेंट ऊपर को जावाई रास्ता आज ऊपर को प्रबल लोक ये ऊपर पूरा सब देखा ये छड़ा देख एपट गल पवन एंटरटेनमेंट कि सॉन्ग लगुच कहनी रील्स करा भी होनी से सॉन्ग तो पाद उठुची रील्स गड़ी जीव से कथा
ଉପରକୁ। ପିଲାମାନେ ସୁଇମିଂ ବି କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମିଳିଗଲା ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ଫାଇନାଲି ରିଲ୍ ଶେଷର ବନେଇବାକୁ ଉପରକୁ ଯାଉଛୁ ଆମେ। ଆମର ରିଲ୍ ସରିଲା ତାପରେ ବି ଆମେ ଉପରୁ ଆସିଲୁ ଘରେ। ଲେଟ୍ ବି ହେଲାଣି ନା ଆମେ ଯିବୁ ଘରକୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲେସ୍ ହବ ଯଦି ଯିବାର ଅଛି ଆଉ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛୁ। ଦେଖ କ'ଣ ହଉଛି ଟାଇମ୍କୁ ଦେଖିକି। ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଗେମିଂ ପ୍ଲେସ୍ ମାନେ ଗେମିଂ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବେ। ଆମେ ବୁଲି ବୁଲି ହାଲିଆ ପୁରା ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଛୁ। ରେଷ୍ଟ ନେଲା ପରେ ମୁଁ ମୋ ଜେଜେ ବି ମୋତେ କଲ୍ କରିଥିଲେ ଏବେ ଦେଖା ଜେଜେ ବି ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖା କରିବି। ତୋ ରଜା ହେବେ ଲୋ। ସରି ହଉ ଆଉ ଆମେ ଯିବା ଆମ ଜେଜେ ବାପା ସରି ମୋର ଜେଜେ ପୁଣି ବଳଦ ଆସେ ବୋଲି କହନ୍ତି ଶଗଡ଼ରେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଛାନିଆ ହେଇଯିବ। ମୋ ଜେଜେକୁ ଅନେଇକି କହିଲେ ଜଲ୍ଦି ଆସିବୁ ତୁ ତ ଦେଖା କରିବି। ମୋ ଜେଜେ ଫାଇନାଲି ଉପରୁ ଆସିଲେଣି ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ। ବହୁତ ଖୁସି ମୁଁ ହାପି। ମୋ ଜେଜେ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ମୁଁ ମୋ ଜେଜେଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ମୋ ଜେଜେଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ। ସେ ପୁରା ରାଗିଲେ। ଫାଇନାଲି ମୋ ଜେଜେଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ये ବର୍ଷର ଜେଜେ ଆଉ ମୋର ଅଜା ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ଟାଇମ୍ରେ ବହୁତ ଭିଡ଼। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଗେମ୍ ସବୁ ଦେଖ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମର ବୁଲାବୁଲି ଶେଷ। ବାହାରିଲୁ ଫାଇନାଲି। ଆଜି ଉପବାସରେ ରିଲ୍ସ କରି କରି ଥକି ଯାଉଛି ଯେହେତୁ କିଛି ଖାଇବୁନି ତ ଟିକେ ଚାଲ ଚେଷ୍ଟ ଟିକେ ହେଇଯାଉ। ମଣିନାଗ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ମଣିନାଗ ମନ୍ଦିର ଏବେ ଯାଉଛି ଯାଇକି ଆମେ ସେ ଉପରକୁ ଯିବୁ। ଆରେ ବହୁତ ବାଟ ହେଇଯିବ। ଅନ୍ଧାର ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଦେଖ ଆମେ ଏବେ ମଣିନାଗ ଉପରେ ଉପରୁ ଭିଉଟା ଆମେ ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ମାନେ ମଣିନାଗ ଉପରେ ମନ୍ଦିର ଉପରକୁ। ଏଠୁ ଭିଉଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ହାତ କ'ଣ ହେଇଗଲାଣି ବୋରିଂ। ଟେମ୍ପଲକୁ ଯିବୁ ବୋଲି ପାହାଚରେ ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ଯାଉଛୁ। ଏଠି ଚପଲ ଖୋଲିଆ। ଆମର ସରିଗଲା ଆଜି ବୁଲାବୁଲି। ଆମେ ଏବେ ରିଟର୍ନ କରିବୁ ଘରକୁ। ମଣିନାଗ ଟେମ୍ପଲରୁ ଏବେ ରିଟର୍ନ କରୁଛୁ। ଯାଉଛୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଘରକୁ ଯିବୁ। ବହୁତ ରାସ୍ତା ପୁଣି ଆମେ ବାହାରି କଷ୍ଟରେ ପୁଣି ଆସିବୁ ପୁଣି ଯିବୁ। ଆଜିର ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ମସ୍ତ ଥିଲା। ସଣ୍ଡେ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଆଜି ସଣ୍ଡେଟା ମସ୍ତ ଗଲା। ଘୁମି ଓକେ ବାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ରହିଲୁ। ଟାଟା ବାଏ ବାଏ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ଦେଖାଯାଉନି ଗୋଟେ ବାଘ ଯୋଉଠି ନା ଦେଖାଯାଉଛି।